ذوق فرنسا هو عنوان العشاء الذي ستنظمه وزارة الخارجية الفرنسية بمشاركة أحسن طهاة الأطباق الفرنسية من حول العالم. هذا ما أعلن عنه السفير الفرنسي بالجزائر عقب اختيار 7 طهاة جزائريين من طرف لجنة من الطهاة العالميين سيحيون هذا الحفل عبر أكبر المدن الجزائرية كالعاصمة وعنابة، تلمسان ووهران وقسنطينة. هذا الحفل الذي سيضم 1000 طباخ من القارات الخمس يوم 19 من شهر مارس القادم في العاصمة الفرنسية باريس. Le repas gastronomique à la française est au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc ça nous appartient à tous. Et en Algérie, 6 chefs ont été sélectionnés par un jury présidé par le grand chef français Alain Ducasse pour participer à cet événement. Ils vont dans leur restaurant à Alger, mais aussi dans toute l'Algérie, présenter un repas traditionnel français avec 2 entrées, 2 plats, un dessert. Et ils vont à partir des meilleurs produits qu'on trouve en Algérie. Et je trouve que ce mariage est particulièrement sympathique parce que l'Algérie est un pays de grande gastronomie, de grande cuisine. Et je crois pouvoir dire que ça va être une soirée merveilleuse qui va permettre aux Algérois de découvrir, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, la gastronomie à la française et au fond pour nous de faire rayonner notre pays par l'intermédiaire de sa cuisine. السفير الفرنسي تحدث لقناة الشروق في حفل الاستقبال الذي نظمه الليلة بمقر إقامته بالعاصمة، معتبرا أن المناسبة مهمة لإبراز تنوع الأطباق الفرنسية التي يكثر عليها الطلب عالميا، وأن المناسبة فرصة للتقريب بين الشعوب، خصوصا وأن بعض الأطباق الجزائرية صار لها شهرة كبيرة كطبق الكسكس الجزائري الذي وصل إلى العالمية عبر فرنسا وبلدان أخرى. Il contribue à la richesse de cette relation sans pareil qui unit nos 2 pays, qui partagent tant de liens culturels, historiques, mais aussi culinaires et gastronomiques. Ici, le couscous algérien est le plat le plus servi aux écoliers français, et bien le café crème avec croissant est sûrement l'un des petits déjeuners favoris des Algérois. المناسبة كانت سانحة للمشاركين في المناسبة لإبداء سعادتهم وآرائهم حول تمثيل الجزائر عبر بوابة الطبخ الجزائري، حيث أفادوا أنهم سعداء بتبرع ب5% من المبيعات إلى جمعية محلية تعمل من أجل احترام الصحة والبيئة. Alors vous avez entendu pendant la conférence de presse, nombre de ces chefs sont des chefs qui ont exercé en France dans de très bons établissements, des Français, des Algériens, des binationaux qui ont envie de revenir dans leur pays et justement pour projeter leurs connaissances et leurs traditions. صنعت لعبة البيك بونغ تقاربين بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أكدت أن أبسط الأشياء قادرة على إحداث تغيير ليس في الثقافة وحسب، وإنما حتى في السياسة والاقتصاد.